Hindi naman lahat, pero marami. Getting orb. I will trade. Pre. Ayan ang tao na dyan. Let's go. Spike down B. One enemy remaining. Dito Lobby. A hit. Wala Dito sa akin. Dito sa akin. Puntahan mo na, puntahan mo na. Wait mo, Smoke mo na lang, smoke mo na. Kahit one way. Spike Ay, down ilan ka A. dyan? Putang ina. Tinalunan ako. Nawindang ka. Ako dyan, ah. Spike planted. Uy, gago ka! Nakabangan tayo dun. Player Putik. standing. One enemy remaining. Cypher, ano, minus 40. Cutting their vision. Terrific. Sa likod. Trippy tayo, idol. Ang sakit. Enough cameras. Their ciphers gotta go. Hindi. Dropping on elbow. Butas yun ah. By design ba yan? Wala pa, Butas. hindi pa yun. Nakapush naman na si Bay. Matay mo na lang dyan, Bay. Merong trap dyan lagi. Oo nga. Dating na. Putik. Ganting. Kinuulon. 110 Cypher. Oh my god, I died. Low yung Cypher, ah. One bullet. Foolish. Dito. My ultimate. Where is everyone? Cypher Low, dito. low na yan. Aso, tamaan mo. Last player standing. Ay, patay. Low din siya. Sa kanan na. Kaliwa mo. Cage triggered. One enemy remaining. Kanan. Kita ko na to. Oh! Grabe na. Uy, grabe. This is no problem. Grabe. Abot, Aso abot. yun. Mid, meron pa. Ang dami mid. Wait. Tulong Papuntang A, papuntang A. Mag-rotate na kayo. Takbo na, Zu. Gotta go. Ingat ah. Oh, yun, nakapatay. Spike down A. Enemy A. Take fire in the hole. Takbo. 30 seconds left. Put down. Spike Bobo planted. Nuris! Baka dito yan sa ano. Last player Nice standing. try. Oh, isa na lang Lakas pong ni Azo kay Lloyd, eh. Isa na lang pong Azo Masterclass. All up time. One enemy remaining. Kaliwa. One bullet. Sa spawn. One bullet ka. Yan, eh. Sayang. Uy, grabe naman talaga. Nasa zone ng kuya mo. Wait lang. Cage triggered. Pag nakasalubong ni Peng yung sinigrote. Biyan. Tripwire destroyed. Hindi ka. One enemy remaining. Cage triggered. Kobe. Pabantay ng main, Neil. One, isa pa. Info. Merong market. Bihit. Isa pang market. Isang main, isang mark, site na. Spike planted. Isang main yung club, main yung club. Di ko alam kung nasa yung Reyna. Give me. Where is? Ay, isang market Reyna. One enemy Nice. remaining. Main yan. Sige. Pupush ko. Ayun o, layo. Nice one. Reloading. Ayaw mo nun. Uy, hero pang. Nice. Ayun yung hawak ko kanina eh. It's mine now. Sayang.
putik. I know exactly where you Minimum pa ako nakatingin. 120 bawas ko sa Cypher. Okay yan. Nagkabaril sila. Cage trigger. Baril mo. Last player Ay, standing. gago na ako. Doon na naman siya. Old classic. Napanood ko to. Binato ako ng bato. Dami nila dun. Wipe the prints from your guns. It's just good Ay, crime ano scene mag-B? etiquette. Go, go, go. Putang ina! Ang dami nila! Daking mid ah. Tripwire destroyed. Wala, mid ata lahat. Fire in the hole! Caught one. Last player Ay, putik. standing. Sayang. Yung isa yung inuna ko. Spike planted. Nakita ko na tong 1v5 na to. Tumatay. Tatakbo yun. Babak yun. Gotta go! Market. This way! I'm out of here! Ay, gago. No! Huli ka ka. Umalik eh. Patibong! Nadali. Hindi ka pwede mag-rainbow rock. Tigil na natin yung mid. Nag-blind pa eh. Oh, umatras lang saglit. Oh yeah! Monster Oh, nag-ultim ko. Nagki-clear ng mga anggulo. Nahuli. Putik. Last Ay, player gagi standing. may... Nasa puno yun. Nasa puno yun ah. Nasaan ba? Yan na. Go na. Na-disable na. Cage trigger. Last player standing. Load din ako. Ewa, Slam Ali, found you. 30 seconds left. Low yan. Kanan mo. Low yan. Kaya. Hindi 2A ah. 2A. 2A. Reyna tsaka Gecko nandito. Ilang segundo pa yung knife mo? 10. Sige, wait natin. Ay, nice kill pala. Shit. Cool. Wala pa akong smoke. Ailing ka. Takbo na dun, Zook. Ailing ka. Putik. Ay, gagi ka Last na. player One tap. standing. Putang ina, hindi siya umalis dun. Papatay ka na. Will they try the same old tricks? No peeking! Wait lang, reload ako. Wait lang. Hindi ako makaano. May grenade yan. Coming through! Ay na Go, pala. go, go! Nice. Putik na isa pa. Ay, gago. Left side, Nakakuha left ng side. bandal yan ha. Dead. Nakakuha ng bandal yan. Reloading. Spike planted. No peeking! Libre na eh. Dami. Takbo sa A. Hindi, ikaw ka lang, Olap. Sa mid ka. Sige, gapangin mo yung mid. Wala nang nakatingin dyan ata. Ayan, oh nice. Sige, gapangin. Wag na magkaman. My camera is destroyed. Sige, binabantayan ka. Ayun. I know exactly where you are. One enemy remaining. Okay. Huwag ka mag-alala. May Yung camera. Sige, kunin mo na. Dropping Kunin mo na. Wait lang, di ako makaano. Gago sa gilid. Pabantay nga ng market, baka may magano. Diyan dito. Planet. Two suppressed. Fragment. Enemy spotted. Flashbang.
Hindi ko napatay yung market ah. Last putik. player standing. Last player Ay, standing. putak, bobo ko. Ay, butang ina, nandun pa pala. Hindi ko. Sayang yung Hindi, ulti. ano, rotate lang sila agad. May naka-judge ba yun? Oo. Rotate mo. Alright, lucky socks. Don't fail me now. Putik nakatawid ako. On the way. Papanta ako na mid. Hey, oh, clear na, oh. Nakasilip ako sa mid. 120 yung... Ay, yung B. O, sige, clear na yung B. Nasa A yung Cypher na. Very low. Wait lang, wait lang, wait Na, lang. ano, oh. Tapusan. Low yan. Nice. Back na. Balikan mo na si ano. Planted the spike. Cage triggered. Atras ka konti. One ano. enemy Wala naman remaining. sila smoke eh. Very low. Very low. Pwede ka mag-main ha, pwede ka mag-main. Sige, wala naman smoke yun. Tripwire lang. Sana mauluan ko agad. Ano mo yan? Hit body shot lang. Hit body shot lang. Ay, tayo mo na lang. Ayan, nasa'yo. No one's going for it. Nag-cover after sa... Meron pa kanan ha, meron dyan ha. Kabang ako. Still in sight. Tara, tara. Current division. One side. Ano? Reyna A. Tara, B tayo. Spotted A. Tara, tara. 30 Ay, wala na, seconds patay left. na pala. Tayo lang. Down A. 80 Cypher, 80 Cypher. Tara, sama ka. Reloading. Wait lang. Likod nyo Cypher ha, likod nyo ha. Sige. Tara, sama mo lang ako dito. Wala nang time. Tara, in na lang. Time. 10 seconds Okay, left. plant mo. One enemy Plant mo. remaining. Low na din yung Cypher, one bullet. Spike planted. Nice. Killed you quickly. Ang bano na Cypher nila, nakakatagos ako. Ah, sayang, zero pang. Let's close up shop. Close, nandyan. Ay, gagi na dito. Last player Oh, standing. Gonna YOLO na lang. Hindi na pala 30 natin last seconds time. left. May trap ka, mayroon kang cage. Pwede mo ipang-gawing smoke. Never mind. Huwag na nga lang. Sige, sayang. Sabi ko, Eh, wait lang, tatakbuhin ko lang. Masyado akong malayo. Tag. Ayun o. Camera taken out. ay, di ko sira. So, Sugod ako ha, mag-ulti ako. Still in sight. Current division. Cage triggered. go na. Hawak na natin spike. Hindi ko nakat yung mga ano. Hawak ko link ha. There. Cage Kanang ulti. Nice kill. Isa pa. Papunta dyan sa spawn. One enemy remaining. Nice. Flawless. Nice. Grabe naman. Attackers win. Ganda na score ko. on this day. A victory. On 15. many 15.